بستر علالت مطلب بیماری کی حالت میں بستر پر ہونا. شوکت و تجمل آن بان, اختلاج, پلپیٹیشن. ابدی قیام گاہ, ایٹرنل ریسٹنگ پلیس. مقفل لاکڈ, مستحق لائق. چیمے گوئیاں مطلب سرگوشیاں ہوتی ہیں نا, چائنیز وسپر کی طرح سمجھ لیجیے. بس زوں میں خود جو اپنے آپ کو ماننے لگے کہ میں ان کا وارث ہوں. میویت مطلب جب آپ کسی چیز میں ڈوب جائیں ایک دم, بزلہ سنجی یا سینس آف ہیومر. اثر شام کی نماز کا وقت ہوتا ہے, ایک اثر. تغیر بدلاؤ, اس کے مدد کی ضرورت پڑے گی کہ ہندی میں لکھ دیا سارا. تقسیم بانٹنا, مقفل لاک تو ہو گیا. تو خلاف توقع مطلب جو ایکسپیکٹ نہ کیا گیا ہو. خانگی گھریلو وہ تو ہو گیا. انواع اقسام مطلب قسم قسم کے. شبہات تو ڈاؤٹس. تجمل, تعامل مطلب صبر. ابرو از آئی بروز. تجہیز و تبدیل مطلب کفن دفن. منعقد, آرگنائز کرنا, پلان کرنا. کس و نقص, ہر کسی کے ہر ایک غیر کے سامنے. نشست گاہ, ڈرائنگ روم, بیٹھک. دوب از گراس. دیش, غصہ. سیل چشمی. جنروسٹی. سکا. سکا یہ مطلب جو سمجھدار ہو, عقل مند ہو, انصاف پسند ہو. پسماندگو, پیچھے رہ جانے والے. متحوش. اینشیس. غوث قضا. رینبو. وفور مسرت, خوشی کے مارے. سنیے افسانہ سبز آنکھ. پھر ہم چاروں ہیں. چچا جعفر کے انتقال کا دن میری زندگی کا ایک یادگار دن ہے. ہر قسم اور ہر عمر کے رشتے دار گھر میں بھرے ہوئے تھے. دل دھرنے کی جگہ نہ تھی. ان سب سے علیحدہ گھبرائی ہوئی شہنشین کے آگے ایک ستون کا سہارا لیے علم زدہ اور خاموش کھڑی تھی. محل کے ہر کمرے میں بچوں, بوڑھوں, جوانوں, عورتوں اور مردوں نے کوہرام مچا رکھا تھا اور اتنی بلند آواز سے آپس میں بول رہے تھے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی. راہگیروں کے لیے یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ یہ شادی کا گھر ہے یا ماتم کدا. حالانکہ 2 دن قبل جب چچا مرحوم زندہ اور بستر علالت پر تھے تو کسی نے ان کی خبر تک نہ پوچھی تھی. میں انتہائی پریشانی کے عالم میں ستون کا سہارا لیے اور باغیچے کی طرف منہ کیے ڈوبنے والے سورج کو دیکھ رہی تھی جو سامنے سمندر کی لہروں میں شوکت و تجمل کے آخری سانس لے رہا تھا. اچانک میں نے دروازے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی. بیٹی روحی. روحی میرا افسانوی نام ہے. تو یہ سن کر میں ستون کے پیچھے ہو گئی تاکہ آنے والی کی نظروں سے پوشیدہ ہو جاؤں. واقعی مجھے شور و گل میں اچانک موت اور سب سے زیادہ چچا مرحوم کی وصیت کے خیال نے اختلاج میں مبتلا کر دیا تھا. جی چاہتا تھا چڑیا بن کر کسی طرف کو اڑ جاؤں کہ پریشانی کی اس دم گھونٹ ڈالنے والی فضا سے نجات مل جائے. اگر بوڑھا ڈاکٹر گار اور نیک دل نوجوان سر ہارلی نہ ہوتے تو میں کبھی کی یہاں سے غائب ہو چکی ہوتی. آنے والے نے مجھے دیکھا نہیں. میری تلاش میں مجھے پکارتا ہوا دوسرے کمرے میں گھس گیا. میرے اکتائے ہوئے دل نے مالک کا شکریہ ادا کیا. ادھر یہ لوگ شور و گل مچا رہے تھے. ادھر محل کے ایک اندرونی کمرے میں چچا جعفر کی لاش سنگ مرمر کے چبوترے پر پڑی تھی. سیاہ ریشمی چادر جس پر گلابی رنگ کے پھول تھے اس پر ڈال دی گئی تھی. روحی, روحی, آخر گئی کدھر؟ یہ کہتے ہوئے آخر پکارنے والا میرے سامنے آ کھڑا ہوا. یہ میری پھوپھی زیتون کا شوہر جلالی تھا. کب تک ماتم کرو گی بیٹی؟ آخر مرنا تو سبھی کو ہے. اب آؤ کام کی بات کرو. آخر چھپی چھپی کیوں پھرتی ہو؟ بڑے ہال میں آؤ,
सब तुम्हारे मुंतजिर हैं और सुनना चाहते हैं कि मरहूम ने क्या वसीयत की थी। अरीज दुनिया, लाश अभी अपनी अबदी क़यामगाह में नहीं पहुंचाई गई और यहाँ जायदाद की तकसीम की चेनगोइयाँ होने लगी। किस्सा यूं कि 2 दिन कबल मैं चचा जाफर से मिलने यहाँ आई। उस वक्त चचा भले चंगे थे। रात के वक्त हम दोनों और चचा के नौजवान दोस्त सर हार्ली बैठे खाना खा रहे थे कि यकायक चचा ने जैसे दर्द के एहसास के साथ आंखें बंद कर ली और करहाने लगे। क्यों चचा जान? मैंने जल्दी से पूछा। उन्होंने सीने पर हाथ रख कर कहा, यहाँ कुछ तकलीफ हो रही है। हाँ। मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दो। सर हार्ली फौरन उठकर खड़े हुए। मैंने और सर हार्ली ने चचा को सहारा देकर उनके कमरे में पहुंचा दिया। सर हार्ली ने बूढ़े डॉक्टर गार को फोन कर लिया, पर गार के आते आते चचा संभल गए। डॉक्टर गार ने उनका मुआयना करके कहा, कल तक ठीक हो जाएंगे। कोई खास बात नहीं, इख्तिलाफ का दौरा पड़ गया था। दूसरे दिन की सुबह निहायत हसीन थी। कोयल पास की सरबुलंद टहनियों पर जैसे सिर्फ अपने लिए कूक रही थी। समुंदर जैसे एक महवियत में हल्के हल्के गरज रहा था। फूलों पर बहार की रोशनियां कांप रही थी। जिंदगी हर तरफ लहरें मार रही थी। मार्च का महीना था और हवाओं में एक रौनक का सुरूर। इसलिए चचा जाफर की चारपाई बागीचे में फव्वारे से किसी कदर फासले पर, जहां अनार के पौधे थे, डाली गई। चचा उस पर लेटे रहे और दिन भर सर हार्ली उनके पास डक चेयर पर बैठे किताब पढ़कर सुनाते रहे। मैं भी वही लिखने पढ़ने का सामान ले गई थी और शहतूत की टहनी के नीचे बैठी एक अफसाना लिखती रही। दोपहर के वक्त डॉक्टर गार भी वहां आन पहुंचा। सब ने मिलकर वही खाना खाया। गार की बजला संजीव, सर हार्ली के बुलंद कहकहों और मेरी अफसाना पसंद तबीयत, इन सब ने चचा को दिन भर बहलाया रखा। मगर असर के वक्त यकायक वो कुछ बेचैन से हो गए और डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर गार, मुझे कुछ हो रहा है। इस अचानक तगय्युर पर डॉक्टर गार घबरा सा गया। उसने फौरन इंजेक्शन का सामान तैयार किया, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। मुझे चचा की लड़खड़ाती जबान के वो अल्फाज कभी ना भूलेंगे। कहने लगे, मैं अपनी जायदाद भी तकसीम न कर सका। देखना हार्ली और गार, मैंने रूही के नाम ये महल और तालाब के किनारे की तमाम जागीर छोड़ी। अपनी बहन जैतून के लिए मैंने एक बिल्ली छोड़ी जो अलमारी में मुकफ़िल है। रूही के पास उसकी चाबी। ये अल्फाज उन्होंने रुक रुक कर लेकिन निहायत वाज़ेह तौर पर अदा किए और सर हार्ली और डॉक्टर गार को गवाह किया। फिर अचानक मौत ने उनकी खुली आंखों में जिंदगी की रोशनी बुझा दी। उनकी ये वसीयत मेरे लिए खिलाफ तवक्को थी। अगरचे मैं अक्सर चचा के पास रहती थी और उनकी खानगी जिंदगी में हर तरह दखील थी, उनकी तमाम चाबियां, तमाम प्राइवेट कागजात मेरे ही पास होते थे। ताहम मैं अपने आप को उनकी इतनी बड़ी जायदाद का वाहिद मालिक तसव्वुर ना कर सकती थी, ना गरीब फूफी जैतून को सिर्फ एक बिल्ली का मुस्तहिक समझती थी। मैं बदहवास होकर बेकरारी से कमरे में टहलने लगी। सर हार्ली ने मुझे बाजू से पकड़कर मेरे कमरे में पहुंचा दिया और खुद टेलीफोन पर मौत की इत्तिला दूसरों को पहुंचाने बड़े हॉल में चले गए। बूढ़ा डॉक्टर गार लाश के सिरहाने खड़ा अफसोस कर रहा था। मौत की खबर तमाम शहर में आग की तरह फैल गई। तमाम रिश्तेदार जिनकी उम्मीदें चचा के मौत से वाबस्ता थी, जरा सी देर में आ धमके। चचा मरहूम के करीबी रिश्तेदार तो दर हकीकत हम 2 ही थे, एक मैं और दूसरी चचा की बहन खातून जैतून। बज़्ज़ों में खुद जो उम्मीदवार बैठे थे, उनका तो कुछ हिसाब न था। जब जलाली ने मुझे पुकारा तो मेरा जी डूब गया। खुदा के लिए जनाब, मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दीजिए। मगर बेगम जैतून तुम्हारी मुंतजिर हैं। आखिर क्यों? क्यों क्या? उन्होंने सुना है कि उनके भाई ने मरते वक्त कोई वसीयत की है, उसके मुतालिक तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं।
میرے پاس ان کا کوئی وصیت نامہ نہیں ہے. تمہارے پاس نہ صحیح وکیل کے پاس تو ہوگا. وہ کہیں نہیں ہے. یہ کہہ کر میں نے ایک سسکی لی اور سر ہارلی کے کمرے کی طرف بھاگنے کا ارادہ کیا. جلالی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. مجھے اس شخص سے دلی نفرت تھی. بھاگنا ہی چاہتی تھی کہ بیگم زیتون باہر آ گئی. کمرے کے کھلے ہوئے دروازے میں سے ان کے پیچھے رشتہ داروں کی ایک فوج دکھائی دینے لگی. بیٹی روحی، میں اپنے بھائی کا وصیت نامہ دیکھنا چاہتی ہوں. آج ہی وکیل کو بلانا ہوگا. آپ کس وکیل کو بلائیں گی؟ مرحوم کا کوئی وصیت نامہ نہیں ہے. کیا؟ میں نے تو سنا ہے انہوں نے کوئی وصیت کی تھی. ایسے موقعوں پر تمہاری خاموشی حیرت انگیز ہے. میرے ایک دور کے رشتہ دار مرد نے جو امیدواروں کی فہرست میں تھا مجھ سے کہا. لوگوں کو تمہاری اس بیجا خاموشی سے انواع اقسام کے شبہات پیدا ہو جائیں گے. جلالی میرے قریب آ گیا. جھک کر آہستہ سے کہا. وصیت نامہ نہ صحیح، اتنا تو بتاؤ مرحوم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ میں بیزار ہو کر رونے لگی. اتفاق سے اسی وقت سر ہارلی برآمدے میں سے گزر رہے تھے. وہ میرے پاس آ گئے. میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کاؤچ پر بٹھا دیا اور بیگم زیتون سے کہا. خاتون من، اس وقت یہ گفتگو بے موقع ہے. آپ کو موقع کی پڑ رہی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں ان تمام باتوں میں کوئی خاص بات چھپی ہے. افسوس کہ میں اپنے بھائی کی زندگی میں نہ آ سکی. یہ موقع نہیں تو اور کون سا موقع آئے گا؟ بھائی کی لاش ابھی اندر پڑی ہے اور آپ ان باتوں میں وقت ضائع کر رہی ہیں. اس غریب لڑکی کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ خاتون روحی کے پاس کوئی وصیت نامہ نہیں ہے. ان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ وہ جو کچھ تھے بہت جلد معلوم ہو جائیں گے. اس وقت ان باتوں کا موقع نہیں. ان باتوں کو کل پر اٹھا رکھیے. مرحوم کے آخری الفاظ میں نے، ڈاکٹر گار نے اور خود ان کی بھتیجی خاتون روحی نے سنے ہیں اور وہ ہمارے حافظے میں ہیں، با احتیاط محفوظ ہیں. آخر آپ کو بتانے میں تامل کیوں ہے؟ خیر، تو آپ روحی کو لے جائیے، میں ڈاکٹر گار سے پوچھ لوں گی. میں دوسرے کمرے میں جا رہی تھی کہ کسی نے ڈاکٹر گار کے آنے کی خبر سنائی. جب ڈاکٹر گار کو شہنشین میں لایا گیا تو اس کی ابرو پر شکن تھی اور دل گرفتار سا نظر آ رہا تھا. پھوپھی زیتون کی اصرار پر اس نے جل کر کہا. بہن کے لیے یہ وقت جاگیر اور جائیداد کے جھگڑے چکانے کا نہیں ہوتا. بھائی کی لاش اندر رکھی ہوئی ہے. تجہیز و تکفین کا سامان ابھی تک نہیں ہوا. بیگم زیتون کچھ شرمندہ سی ہوئی اور اندر چلی گئی. ان کے ساتھ ہی سب رشتہ دار بھی چلے گئے اور کچھ دیر کے لیے فرصت مل گئی. ڈاکٹر گار کچھ سوچتا ہوا ملول انداز سے باغ کے زینے پر جا کھڑا ہوا. اب چاند نکل رہا تھا. باغیچے پر آج موت کا سا اداس سناٹا برس رہا تھا. ہار سنگار کے پھولوں کی مہک ایک انوکھے ملال انگیز طور پر صحن میں پھیلی ہوئی تھی. مجھے سہارا دے کر سر ہارلی ڈاکٹر گار کی طرف گئے. خاتون روحی بہت گھبرائی ہوئی ہے ڈاکٹر، اس لیے میں انہیں تنہا چھوڑ کر باہر نہ جا سکا. ڈاکٹر، اب کیا ہونا چاہیے؟ بیٹی گھبراتی کیوں؟ وہی ہوگا جو تمہارے چچا مرحوم کی وصیت تھی. یعنی کیا؟ انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہی. تم ان کی تالاب والی جاگیر اور اس محل کی مالک ہوگی اور بیگم زیتون کو بلی ملے گی. مگر ڈاکٹر، یہ چچا نے کیا کیا؟ ارے کیا کیا؟ انہوں نے جو مناسب سمجھا وہی کیا. ہاں، مگر لوگوں کو اس بات کا یقین کیسے آئے گا؟ روحی، ایسی بچوں کسی بات میں ہر کس و ناقص کے آگے نہ کیا کرو. اتنے میں لوگ تجہیز و تکفین کے لیے باغ کی راہ سے گزرتے ہوئے برآمدے کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے. ڈاکٹر گار ان کی طرف چلا گیا. سر ہارلی نے کہا. اب مجھے بھی جانا پڑے گا، مگر میں جانے سے پہلے آپ کو کسی محفوظ جگہ پر بٹھا کر جاؤں گا. بہتر ہے آپ اوپر کی منزل میں میری خوابگاہ میں چلی جائیں اور دروازہ اندر سے لگا لیں. وہاں آپ کو کوئی نہیں ستائے گا. اوہ بیچاری لڑکی. یہ کہہ کر وہ مجھے اوپر لے گئے اور اپنے کمرے میں چھوڑ کر دروازہ بند کر دیا. وہ زرعی محرابوں کا سفید محل جو چچا کی وصیت کے مطابق میرا تھا اور جو کبھی اپنے مالک کی زندگی میں مسکراتا ہوا معلوم ہوتا تھا،
आज उदास और चुपचाप था और मलाल के गहरे सांस लेता नजर आता था। चचा की मौत का दूसरा दिन था। दोपहर हो गई थी। महल के अंदरूनी हॉल में जो कभी मरहूम के मेहमानों की नशिस्तगाह थी, बेगम जैतून और दूसरे रिश्तेदार जमा थे और वसीयत का जिक्र हो रहा था। मैं सर हार्ली के पहलू में दरीचे के सामने चुपचाप बैठी थी। मेरी नज़र बाहर हरी हरी धूप पर गड़ी हुई थी। जब डॉक्टर गार ने चचा के आखिरी अल्फाज फूफी जैतून को सुनाए तो वो गुस्से से तड़प उठी। ये कभी नहीं हो सकता। बिल्ली मेरे लिए, उन्होंने बिल्ली छोड़ी और भतीजी के लिए जायदाद। वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। हॉल में जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। किसी की राय कुछ थी, किसी की कुछ। जलाली और बेगम जैतून निहायत तैश में आए हुए थे। उनके दिमाग में फुतूर तो वाकई नहीं हुआ था। फुतूर कैसा? उस वक्त मैं खुद मौजूद था, सर हार्ली थे और खुद रूही थी। इन तमाम बातों की तह में मुझे किसी का फरेब नजर आ रहा है। बेगम जैतून, इसके क्या मानी? आप क्या कह रही हैं? आपको किसका फरेब नजर आ रहा है? वो बिल्ली तो दिखाओ रूही। सिंगार मेज के दराज में अलमारी की चाबी है हार्ली, आप बिल्ली ले आइए। थोड़ी देर में सर हार्ली बिल्ली ले आए। सबकी नजर उस पर गड़ गई। जैतून फूफी ने बिल्ली हिकारत से हाथ में ले ली, फिर एहतियात से उसका पेट कैंची से चीरा। पेट में कुछ भी न था। खूब दबा दबा कर देखा, कोई चीज बरामद न हुई। अब उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। हिकारत से बिल्ली को कालीन पर दे मारा। ये बिल्ली उन्होंने मेरे लिए छोड़ी। किसी की अकल में ये बात आएगी कि सगी बहन के लिए उन्होंने बिल्ली का ये खिलौना छोड़ा और भतीजी के लिए? मगर मुसलमानों में वसीयत के क्या मानी? जो जिसका हक है वो उसे मिलकर रहेगा। सर हार्ली, खुदा के लिए मुझे इस कमरे से जाने दो। हाँ, ताकि इन झगड़ों से निजात पाओ। आप अब भी मुझे ऐसे ही। आखिरी वक्त डॉक्टर गार बहैसियत डॉक्टर के मौजूद थे, मैं मौजूद था और हम दोनों ने ये अल्फाज सुने थे। अगर आपको अपने मरहूम भाई के आखिरी अल्फाज का कुछ पास हो सकता है तो आप और क्या सबूत चाहती हैं? खामखा खातून रूही से आप क्यों बदजन हुई जाती हैं? माफ कीजिए सर हार्ली, मुझे तो ये सब आप दोनों साहिबों की कार्रवाई मालूम होती है। आपको ये हमारी कार्रवाई मालूम होती है और हमको आपकी नीयत में फुतूर मालूम होता है। फुतूर कैसा? आप अच्छी तरह सुन लीजिए। रूही को कुछ नहीं मिलने का। ये मेरे जीते जी जाफर मरहूम की जायदाद पे कोई मुस्तहिक नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? दो ऐसे आदमी मौजूद हैं जिनके आगे मरहूम ने साफ साफ कह दिया कि अरे बकिए मत, हम सब कुछ जानते हैं। ये आप तीनों का फैलाया हुआ जाल है। गुज़िश्ता साल की बात है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। खामखा आपको गुस्सा आ रहा है। अब मैं समझ चुकी। दरअसल बिल्ली मरहूम ने भतीजी के लिए छोड़ी होगी और जायदाद बहन के लिए। आप लोगों को या तो सुनने में गलतफहमी हो गई है या कसदन अल्फाज को बदल दिया गया। मैं इस जंग से आजिज आ चुकी थी। कार के पास जाकर आहिस्ता से कहा, जाने दो डॉक्टर, यूं ही सही। जो कुछ वो कह रही है उसको मैं मान ही लेती हूँ। जायदाद उनकी सही, मैं बिल्ली को चचा की यादगार समझूंगी और अपने पास रखूंगी। फूफी जैतून ये खिलाफ तवक्को अल्फाज सुनकर मबहूत सी रह गई। तमाम हॉल में चेमे गुड़िया होने लगी। बेटी, तुम्हारा बचपन और सैर चश्मी एक दिन तुम्हें तबाह करके रहेगा। खातून रूही इस किस्म की शोरिश और हंगामों से बेहद घबराती हैं। वह जैसी सैर चश्म हैं सभी जानते हैं। फूफी जैतून और जलाली के समझ में कोई बात ना आई। चश्मे ज़दन में ये क्या से क्या हो गया। और फिर चुप चुपाते कुछ वक्फे के बाद बेगम जैतून ने कहा, मैं जानती थी रूही बुरे दिल की नहीं। ये जाल आप साहिबों का फैलाया हुआ था। वो तो मासूम है। फूफी, एक तो आपने मेरी हक तलफी की, अब इन लोगों की तौहीन कर रही हैं। चचा ने साफ साफ कहा था कि बिल्ली आपको दी जाए और महल और जागीर का वारिस मुझे बनाया जाए। अगर आपकी झगड़ालू तबीयत से आजिज आकर मैंने मामले को तुल देना पसंद न किया। हार्ली, वो बिल्ली मुझे उठा दो, मैं इसे अपने पास रखूंगी। मैं ये कहते हुए कमरे से निकल गई। मैं कमरे से निकल के अपने कमरे में आ गई।
सर हार्ली और डॉक्टर गार मेरे पास आए। बेटी, ये तुमने क्या सितम किया? क्या पागल हो गई हो? अब जाने दीजिए डॉक्टर, मुझ में इन हरीस दरिंदों से झगड़ने की हिम्मत नहीं है। मेरे लिए बिल्ली ही काफी है। खैर, जैसी खातून रूही की मर्जी, किस्मत को कोई क्या करे। ये बिल्ली भी फेंक आई है, खामखा ये आसान भी क्यों लेती हैं? इसे मैं रखूंगी। एक तो चचा की निशानी होगी, दूसरे क्या पता इस बिल्ली ही में कोई बात हो। मैं नहीं समझती कि चचा से सका बुजुर्ग ने अपने पसमानदगों से मजाक किया हो। हाँ, मजाक तो वो किया करते थे, मगर उसके पेट में से भी कुछ नहीं निकला। जाफर मरहूम शायद उसके पेट में कुछ रखने की नियत कर रहे थे कि भूल गए। तो मेरी किस्मत, और क्या कहूँ। हार्ली, खुदा के लिए आज शाम मुझे साहिल शून पर पहुंचा दो। क्यों डॉक्टर, तुम मेरे साथ चल ना सकोगे? मैं यहाँ बीमार हो जाऊंगी और तन्हा जा नहीं सकती क्योंकि तबीयत मुतहविश है। बेटी, शायद मैं तो ना जा सकूं। मैं तुम्हारे जाने के बाद फिर कोशिश करूंगा कि हालात बदल जाएं और मरहूम की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। डॉक्टर, आखिरी ख्वाहिश पर आप खाक डालो। अच्छी बात है, मैं आपके साथ चलूंगा। हम बासफरी से होते हुए जाएंगे और मुमकिन हुआ तो साहिल बासफरी पर 2 दिन क़याम करेंगे। शायद वहां आपकी तबीयत बहल जाए। उसी शाम मैं सर हार्ली के साथ बासफरी जाने वाली ट्रेन पर सवार हो गई। इन वाक़यात को 2 साल गुजर गए। हार्ली और मैं साहिल शून पर इत्मीनान की जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन साहिल पर चहलकदमी करते हुए हमने एक बिल्ली को झाड़ियों में से भागते देखा। उसे देखकर हार्ली को चचा की बिल्ली याद आ गई। बोले, रूही, वो यादगार बिल्ली क्या हुई? मेरे सूटकेस में कहीं पड़ी है। इस गुफ्तगू के 1 हफ्ते बाद जब मैं अपनी पुरानी चीजें अंदर से निकाल रही थी तो मेरी नजर बिल्ली पर पड़ी। मैंने इस ख्याल से कि पिछले हफ्ते हार्ली ने इसके मुतालिक पूछा था, उसे बाहर निकाल लिया और उसका पेट सीकर उसे लाइब्रेरी की एक अलमारी पर गुलदान के पास रख दिया। शाम को सर हार्ली आए। उस जमाने में हम शाम की चाय लाइब्रेरी में पीने के आदी थे। हम दोनों खिड़की के आगे सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक हार्ली की नजर बिल्ली पर पड़ी। अरे, ये बिल्ली हाँ निकल आई बाहर। हाँ, मगर देखो तो, उसकी आंखें सूरज की किरणों में कैसी जगमगा रही हैं। मैंने नजर उठाकर देखा तो मगरिबी दरीचे से आफताब की डूबने वाली किरणें नूर की एक नदी की तरह कमरे में आ रही थी और बिल्ली की हरी शीशे की आंखों को चमका रही थी। हार्ली, ये तो गौसे खजा मालूम होती है। आंखों में कैसे गैर मामूली चमक है, हाँ, जैसे रात के वक्त सचमुच जीती जागती बिल्ली की आंखें मशाल की तरह चमक रही हों। हार्ली ने इतना कहा, फिर चाय की प्याली रखकर उठे और बिल्ली की तरफ गए। कुछ देर खड़े रहे, फिर यकायक चिल्लाकर कहा, रूही, हाँ रूही, हाँ हाँ, मुझे यकीन है ये बिल्ली बेइंतहा कीमती है। इसकी सब्ज आंखें शीशे की नहीं बल्कि 2 बड़े बड़े ज़मरुद हैं। मैं भी भागी भागी हार्ली के पास गई। हार्ली, क्या कहते हो? हार्ली वो पूरे मसरत से पागल हो गए। मैंने हार्ली से कहा, जौहरी से इसको परखने के लिए कहे, ये जरूर ज़मरुद है। हम दोनों फौरन एक जौहरी की दुकान पर पहुंचे जहां तस्दीक हो गई कि ये सब्ज शीशे की आंखें नहीं बल्कि 2 गैर मामूली गरा कीमत सब ज़मरुद हैं जिनकी मजमूई कीमत कई लाख है। हार्ली खुले खुले हुए मुंह से मुझे तक रही थी और मैं फटी हुई आंखों से हार्ली को